स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 23 सितंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। इसराइली हुकूमत का एक बार फिर हमास सरबराह याह्या सिनवार को शहीद करने का दावा। याह्या सिनवार से रब्त हो चुके मुनक़ता हमास ने इसराइली दावे को बताया बेबुनियाद। गजा की तरह अब लेबनान में भी इसराइल करेगा कत्लेआम। इसराइल का लेबनान पर वसी पैमाने पर फ़िज़ाई बमबारी का ऐलान, जनूबी लेबनान छोड़ने का लाखों शहरियों को दिया अल्टीमेटम। अगर हिज़्बुल्लाह ने हमारा पैगाम ना समझा तो हम उसे दूसरे तरीक़े से समझाएंगे। इसराइली पीएम का बयान, कहा सलामती की बहाली के लिए करेंगे हर ज़रूरी इक़दाम। लेबनान इसराइल सरहद पर कशीदगी, ईरान ने इसराइल को जवाब देने की अपनी धमकियों का किया इयादा। पासदारान कमांडर ने कहा इसराइल को तवक्कुआत से बढ़कर देंगे जवाब। लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इसराइली कार्रवाई, तुर्किया के सदर तैयब एर्दोआन का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा इसराइल को जारिहाना जंग फैलाने से रोके मगरिबी दुनिया। गजा जंग का कोई भी फरीक जंग बंदी में नहीं रखता दिलचस्पी, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस का बयान, साथ ही खबरदार किया लेबनान बनने जा रहा दूसरा गजा। इसराइल जंगजुओं से लड़ने के बजाय बच्चों के खिलाफ ढा रहा घिनौने जुर्म। ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान, एक बार फिर कहा मुस्लिम ममालिक इसराइल से तोड़ दे ताल्लुकात। इसराइल और अमेरिका समेत मगरिब की नींद उड़ाने वाले हौसी रहनुमा का बड़ा ऐलान, कहा हमारे पास ऐसे जदीद तरीन हथियार जो बहुत से ममालिक में दस्तयाब भी नहीं। मस्जिद अल हरम में फोटोग्राफी करने वालों के लिए 4 अहम पाबंदियां नाफिज। ज़ायरीन के रास्तों से दूर रहने, प्राइवेसी का ख्याल, दूसरों की तस्वीर लेने इजाज़त और वक्त ज़ाया ना करने की दी गई हिदायत। जो बाइडन से मुलाकात के बाद न्यूयॉर्क में इंडियन डायस्पोरा से पीएम मोदी का खिताब, कहा दुनिया में जहां जाता हूं वहां हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की सुनता हूं तारीफ। वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ जेपीसी को 1 करोड़ 20 लाख ईमेल्स मौसूल। मौलाना फजल रहीम मुजद्दिदी ने कहा मुसलमानों की इज्तिमायत काबिल सताइश और शुक्रिया के हकदार। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और रखना जुर्म, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया मद्रास हाई कोर्ट का फैसला। मद्रास कोर्ट ने कहा था किसी के ज़ाती डिवाइस पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रखना जुर्म नहीं। जेलों में बंद दहशतगर्दों को रिहा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमित शाह का बयान, ऐलान किया दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक पाकिस्तान के साथ नहीं होंगे मुज़ाकिरा। आतिशी मार्लिना ने संभाल ली सीएम के ओहदे की जिम्मेदारी, केजरीवाल की कुर्सी पर बैठने से किया इनकार, ज़ाती कुर्सी पर हुई विराजमान, कहा केजरीवाल जी की है ये कुर्सी। हरियाणा में रोड शो करके अरविंद केजरीवाल ने इंतखाबी मुहिम का किया आगाज, आवाम से कहा आम आदमी पार्टी के बगैर हरियाणा में नहीं बनेगी कोई हुकूमत। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के साथ अपने ताल्लुकात को बताया राम और लक्ष्मण जैसा, कहा कोई रावण हमें नहीं कर सकता अलग, तो बीजेपी ने कहा सिसोदिया नौटंकी के बादशाह। हरियाणा बीजेपी के ऑफर पर कुमारी शैलजा का जवाब, कहा मेरे रगों में कांग्रेस का खून, बीजेपी देख ले अपना कर। नाराजगी के दरमियान कांग्रेस सदर से की मुलाकात। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट का मामला, यूपी के साबिक मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा ये कोई बाहर का नहीं बल्कि पंडित और पुजारी जो प्रसाद में कर रहे होंगे मिलावट। अगर किसी चर्च या मस्जिद के साथ ऐसा होता तो मुल्क में फैल जाती अफरा तफरी। तिरुपति लड्डू तनाज़े पर आंध्र डिप्टी सीएम पवन कल्याण का बड़ा बयान, कहा क्या हिंदुओं के जज्बात नहीं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन की हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से हैदराबाद में मुलाकात, स्पेशल पुलिस तेलंगाना के ओहदे पर फायज किए जाने पर अदा किया शुक्रिया। असेंबली की तरह लोकल बॉडी इलेक्शन में भी कांग्रेस की जीत यकीनी, सीएम रेवंत रेड्डी का दावा, मजालिस मुकामी इंतखाबात के पेश नज़र अवामी नुमाइंदों को मुतहरिक होने की अपील की।
تلنگانہ میں ڈیجیٹل فیملی ہیلتھ کارڈ کیا جائے گا متعارف۔ سی ایم ریونت ریڈی کا اعلان، ڈیجیٹل کارڈ کے ذریعے ریاست کے کسی بھی علاقے میں راشن کیا جا سکتا ہے حاصل، ساتھ ہی ہوں گی دیگر سہولیات۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کے قریب سرپنچوں کے جے اے سی کا احتجاج، زیر التوا بلز کی رقم جاری کرنے کا مطالبہ، لگائے نعرے، پولیس اور احتجاجیوں میں بحث بٹکراؤ۔ حیدرآباد میں اتوار اور پیر کی شب ہوئی موسلادھار بارش اور آج صبح سے ہی بارش کا سلسلہ ہے جاری، مزید 3 دن شدید بارش کا امکان، یلو الرٹ جاری۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 200 روپے کا مزید اضافہ، قیمت 76,800 روپے، 22 کیرٹ سونا 69,600 روپے فی 10 گرام، پیور چاندی 905 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ۔ شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، اے سی بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ۔ اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اگر آپ 2 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے 13% تک کا ڈسکاؤنٹ ہمیشہ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڈا، ووڑم گڈا روڈ، اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ، حیدرآباد۔